अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। बहुत से सियासी मामलात पर बहस रोज़ करते हैं, रोज़ गुफ्तगू हो रही होती है। कभी हम कराची लेकर बैठे हैं, कभी करप्शन लेकर बैठे हैं, कभी कोई दूसरा इशू। लेकिन हमेशा से एक जो कभी कभार मैंने करता भी रहा हूँ, मज़हब और ख़ुसूसन उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिनके बारे में मेरा ख्याल है कि गुफ्तगू होनी चाहिए। हम जैसे बगैर दाढ़ी वालों को भी गुफ्तगू करनी चाहिए, जिनका पर्सपेक्टिव शायद बाकियों से मुख्तलिफ होगा। कि कालिम बैठ के उलमा से जब गुफ्तगू करता है उनका पर्सपेक्टिव कुछ और होता है। शायद अगर हम सवाल पूछें उन चीज़ों पर तो थोड़ी मुख्तलिफ नौइयत के शायद हों। पहले मेहमानों का मैं तारुफ करा दूँ। अल्लामा अमीन शहीदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुफ्ती अनीफ कुरैशी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मुफ्ती नईम साहब हमारे साथ कराची से मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक इशू जिससे मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, चले जैसे कि आगाज़ कर रहा हूँ, वो फ़िरके का है। सर, एक इशू जो मेरे बहुत करीब है, अगर इफ आई कुड पुट इट दैट वे। मेरे से मुराद के जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने कुरान पढ़ा, जगह जगह कुरान कहता है कि ये फ़िरका वारियत, फ़िरका छोड़ दो, फ़िरका वारियत में मत पड़ो। फ़िरका है क्या? मुफ्ती साहब, पहले मैं आपसे शुरू करता हूँ, ज़रा आप मुझे बताइए फ़िरका क्या चीज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ भाई, याद रखिएगा कि आज हमारे बेशतर मसाइल इस वजह से मजहबी वाले से जो क्लैशेज़ हैं या जो आम तौर पर हाईलाइट बातें की जा रही हैं वो इस वजह से हैं कि हम एक बड़ा वक्त गुजार चुके हैं एज ए कौम, लेकिन आज तक हमने फ़िरका वारियत का तयन ही नहीं किया है कि फ़िरका वारियत कहते किसको है। याद रखिए कि दलील के साथ किसी के साथ भी इख्तिलाफ करना ये तहकीक के इल्म के दरीचे खोलने का एक ज़रिया है। और इस पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक भी है कि इख्तिलाफ उम्मती रहमा, कि मेरी उम्मत का इख्तिलाफ बाहम रहमत है। ये तहकीक के दरवाजे खोलता है, इससे इल्म के दरीचे और इल्म और आपका इख्तिलाफ तो बंदूकें निकलवाता है। आपका इख्तिलाफ इस हद तक थोड़ी रहता है कि हम इख्तिलाफ करके मेज पर बैठ के मसाइल हल कर रहे हैं। जी जी, नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ फ़िरका वारियत है। इख्तिलाफ पे तो बंदूकें निकल आती हैं, आपके इख्तिलाफ पे तो लाशें गिर रही हैं। हम तो यही तो अर्ज कर रहे हैं कि फ़िरका वारियत है क्या। किसी भी दलील के साथ एक बात का इख्तिलाफ करना ये फ़िरका वारियत नहीं है। अहले तशय्युअ 10 मिनट रोज़ा पहले बंद करते हैं और अहले सुन्ना 10 मिनट बाद बंद करते हैं, ये फ़िरका वारियत नहीं है। कि अगर कोई शिया दलाइल दे कि मैंने 10 मिनट पहले बंद इस वजह से करने और सुन्नी दलाइल दे कि मैंने इस वजह से लेट बंद करने, ये फ़िरका वारियत नहीं है। फ़िरका वारियत असल में मेरे नज़दीक इसकी डिफिनेशन ये है कि जब आप मुक़द्दसात का अदब और एहतराम का दामन हाथ से छोड़ेंगे, जो कि मुसलमानों की एतकादी हवाले से जो मुक़द्दस हस्तियाँ हैं, जब आप उनके अदब और एहतराम का दामन आप छोड़ेंगे। कुरान जो मुख्तलिफ जगहों पर सर फ़िरका वारियत की नुकसानात नहीं, उसके लिए सजाएं भी तजवीज़ कर, और ये भी कहा एक जगह पे कुरान ने कि मैं फ़िरका कर दूं अगर मैं चाहूं तो। अगर इजाज़त मैं आपको आयत पढ़ देता हूं। तुम फरमाओ, वो कादिर है कि तुम पर अजाब भेजे तुम्हारे ऊपर से या तुम्हारे पाँव के नीचे से, या तुम्हें भिड़ा दे मुख्तलिफ ग्रोह करके और एक दूसरे और फ़िरका कर दे, भिड़ा दे ग्रोह करके। ये सजा के जुमरे में भी इस्तेमाल किया गया फ़िरका इसके उसमें। और सर वो सुनिएगा सर, वो जिन्होंने अपने दीन में जुदा जुदा राहें निकाली और कई ग्रोह हो गए। ये इसमें ये नहीं है कि सिर्फ कौन किसकी मुकद्दस लोगों को के खिलाफ तनकीद कर रहा है या उनका एहतराम नहीं कर रहा। सवाल ये है कि वो आगे अपने महबूब को क्या कह रहे हैं, ऐ महबूब तुम्हें उनसे कुछ इलाका नहीं कि उनका मामला अल्लाह ही के हवाले कर दो। हवाले है, फिर वो उन्हें बता देगा जो कुछ वो करते हैं। सवाल ये है कि ये जो अलग अलग रास्ते मुतय्यन हुए, ये क्यों हुए? फ़िरके की डिफिनेशन ये है जो जमात से कट गया, मुसलमानों की जमात से जो अलग हो गया, वो फ़िरके में चला गया। जिस तरह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सबसे पहला फ़िरका जन्म लिया मुनाफिकों का, और मुनाफिकों ने अक्सरियत से, मुझे यकीन है मुनाफिकों के पास भी ऐसी दलाइल होंगे जिसपे वो कहते होंगे हम आपसे दलाइल तो उनके पास भी थे जिन्होंने हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम पर कुफर का फतवा दिया। दलाइल तो इब्लीस के पास भी थे सर, दलाइल तो इब्लीस के पास भी थे सर। शहीदी साहब, मुफ्ती साहब ने अच्छी बातें की हैं, उसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ। आप किसी चीज़ को एक एंगल से देखते हैं, कोई और किसी चीज़ को किसी और एंगल से देखता है। आप मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप किसी दूसरे को भी उसी तरह से अच्छे लगें, ज़रूरी तो नहीं है। मसलन फ़र्ज़ करें मैं फ़लान शहर को पसंद करता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि दूसरा भी उस शहर को पसंद करे। इंसान की सोच का अंदाज़ है, नंबर 1। नंबर 2, जब आप अकायद में
तारीख़ में, मोतक़दात में, कुरान करीम की तफसीर में आते हैं। तो यहाँ पर भी हर शख्स अपनी इस्तेदाद के मुताबिक कुरान से, हदीस से एक चीज़ का इस्तेमाल करता है और फ़हम इख्तियार करता है, यानी वहाँ से एक चीज़ समझता है। एक ग्रे एरियाज हैं कुरान? बिल्कुल है, बिल्कुल है। एक मिनट, अच्छा, कुरान में ग्रे एरियाज में कुरान के मुख्तलिफ मदारिज और मुख्तलिफ दर्जात हैं। आखिरी दर्जे तक मैं नहीं पहुंच सकता, वो नबी करीम की ज़ात पहुंचती है। मैं जितना मेरा फहम है मैं उतना समझूंगा। मुझसे बेहतर आदमी आएगा, वो उससे बेहतर समझेगा, उससे ज्यादा गहराई में जाएगा और उससे ज्यादा अगले मारिफ और मतालिब को समझेगा। अगर उसके फहम को मैं न समझ सकूं तो मुझे उसका इनकार नहीं करना चाहिए और उसको मेरा इनकार नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल बताता हूँ। लेकिन आप इनकार इसी बुनियाद पे करते हैं। आपका इनकार इसी बुनियाद पे है कि उसको मेरी बात वो मेरे से वो गलत कह रहा है क्योंकि वो मुझसे एग्री नहीं कर रहा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, पहले मेरी बात पूरी समझें। आपको अल्लाह ने फहम की एक मखसूस मकदार अता की है, उस मकदार में आप पर भी उतना ही लाजिम है जितना आपका फहम है। और आपसे तो पूछा भी, एक मिनट कुरान की बात करता हूँ। एक मिनट, सिर्फ कुरान काफी नहीं है सर। कुरान काफी सिर्फ नहीं, फिर कुरान फैसला कर दे। देखना, बात मेरी मुकम्मल होने दें। चल, मेरा सवाल है ना सर, जहाँ कुरान फैसला कर दे वहां पे कोई और फैसला मौजूद रहेगा जनाब? अगर कुरान कह दे कि नमाज फर्ज है, किसी और की बात मानी जा सकती है कि कुरान के फैसले को समझने के लिए नबी चाहिए। ठीक। कुरान के फैसले को बयान करने के लिए हदीस चाहिए। सिर्फ कुरान काफी होता तो फिर हदीसों के इतने सारे मजमूए न होते। उन हदीस के होने का मतलब ही यही है कि कुरान के जिन जिन मतलब नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, कॉम्प्लीमेंट करती है कुरान को, उससे कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं कर सकती। कॉन्ट्रडिक्ट बिल्कुल नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। उनकी वजाहतें हैं, कुरान करीम की आयात की वजाहतें हैं। अब वजाहतों में आके इख्तिलाफ पैदा होता है, फिक्री इख्तिलाफ है ये। मेरी इस बात पर तवज्जो दीजिए। आपने अपने फहम को हरफ आखिर समझा और दूसरे के फहम की मुकम्मल तौर पर नफी कर दी और उससे जीने का हक छीनना चाहा, तो यहां से फिर फिरकावारियत शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप अपनी बात को सही समझें, दूसरों को भी उनकी बात पर अमल करने दें, बात खत्म हो जाती है, पर कोई फिरकावारियत नहीं है। सो अगर इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, अगर आप, मैं ये दो डेफिनेशन जो है, मुकद्दस लोगों का एहतराम छोड़ेंगे, तनकीद करेंगे, या आपने कहा ये फिरकावारियत है, इनका है फहम को सिर्फ अपने फहम को हरफ आखिर ना समझे, दूसरे तक रखें। आपकी अपनी समझ है, दूसरे की अपनी समझ है। जब तक ये फर्क रहेगा कि मैं अपना नुक्ता नजर समझ के उसको आगे चला सकता हूं, आप अपना नुक्ता, और उसका मैं जिम्मेदार हूं, और वो अपनी जिम्मेदार, बात का मैं जिम्मेदार हूं, तो दूसरों की बात का मैं जिम्मेदार नहीं हूं। यहां से फिरकावारियत शुरू होती है जब आप जबरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, ये दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, ज्यादा फर्क भी नहीं है। ठीक। देखिए जी, बुनियादी तौर पर बात यह है कि कुरान और सुन्नत के ऊपर जो है हर मुसलमान का जो भी कलमा गो है, इसका यकीन है कि कुरान और सुन्नत जो है वो हमारे लिए हरफ आखिर है। उसके बावजूद हम ये बात देखते हैं कि मुसलमानों में गिरोह बंदियाँ मौजूद हैं। वो गिरोह बंदी या फ़िरका वरीयत जो काबिल मजम्मत और मजमूम और जिसको कबाहत वाली बात समझा जाता है, वो वही फ़िरका वरीयत है जिसके नतीजे में मुआशरे में तशद्दुद पैदा होता है, इफ्तराक पैदा होता है, इंतशार और खलफशार पैदा होता है। जब मामला इल्मी सतह के ऊपर कुरान और सुन्नत की नसूस की रोशनी में हल किए जाएँ और दलाइल की रोशनी में बात को आगे बढ़ाया जाए, तो यकीनन ये बात जो है फ़िरका वरीयत नहीं है। और ये बात दुरुस्त है, मुझसे पहले जो मौलाना अमीन शहीदी ने कही है कि एक ही मकतब फ़िक्र में कई मरतबा अख़ज़ मसाइल के लिहाज से जो है ना एक से ज़ायद आरा मौजूद होती हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि इस किस्म की नज़ायर भी कई मरतबा सामने आ जाती हैं कि जब इंसान मनफी सोच का हामिल हो जाए या उसमें तशद्दुद पैदा हो जाए किसी एक इंसान में या चंद लोग, तो कई मरतबा वो वादे दलील के बावजूद जो अपनी ज़ाती राय होती है उसको दलाइल के मुकाबले में जो है ना बहुत ज़्यादा उजागर करने की कोशिश करते हैं। उनका उजागर करना भी ह्यूमन राइट के तौर पे, इंसानी हक़ के तौर पे से कबूल किया जा सकता है। लेकिन कई मरतबा जो है ना मामला यहाँ तक नहीं रहते, बल्कि दलाइल के मुकाबले के ऊपर जो है तशद्दुद को इस हद तक इख्तियार कर लिया जाता है कि दूसरे के वजूद की नफ़ी करना, दूसरे के दलाइल की नफ़रत के साथ तरदीद करना और दूसरे के दलाइल को हकारत की नज़र से देखना, ये सतह भी आ जाती है जहाँ पर हमारी दलील जोर हमें रुजू करना चाहिए, जहाँ दलील हमारी मजबूत हो। सर दूसरे ये बताइएगा इब्तिसाम साहब, करनी अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी, अहले तशय्यो, क्या ये फ़िरके हैं सर? हाँ जी,
سارے فرقے بہرحال ان کو فرقے تو کہنا چاہیے، لیکن یہ فرقے وہ والے فرقے ضروری نہیں ہے کہ ان کے اوپر ان کا وہ ٹائٹل لگایا جا سکے جن کو قرآن مجید نے بطور عذاب ذکر کیا ہے. یہ بات ضروری نہیں ہے، کیونکہ فرقہ کا جو لفظ ہے نا وہ بھی دونوں مفہوم میں قرآن میں آیا ہے، قابل مذمت مفہوم میں بھی آیا ہے، اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے مفہوم کے اندر بھی آیا ہے جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ قابل قبول ہے. قابل قبول مفہوم کے اندر بھی قرآن مجید کے اندر فرقے کا ذکر آیا ہے. گروہ کے معنی میں قابل مفتی نہیں، قابل قبول کون سا ہے؟ کیونکہ میرے سامنے جو آیات جو میں نے پڑھی، ابھی ایک آپ کے سامنے ایک اور پڑھ دیتا ہوں، جنہوں نے اپنے دین میں جدا جدا راہیں نکالی اور کئی گروہ ہو گئے. اب یہ کون سا گروہ ہے یہ بتائیے گا مفتی نعیم صاحب. اے محبوب تمہیں ان سے کچھ علاقہ نہیں، ان کا معاملہ اللہ ہی کے والے، پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے. یہ کون سا گروہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر شہیدی صاحب کی بات بالکل صحیح ہے اس معاملے میں کہ مسلکی اختلاف اپنی جگہ ہے، وہ ہوتا رہتا ہے، اور اختلاف باپ بیٹے کے درمیان بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اختلاف جہاں ضد اور عناد آ جائے اور جہاں پر آپس کے اندر شدت آ جائے تو وہ اختلاف پھر وہ فرقہ واریت کہلاتا ہے. ایک تو وہ کتابیں جو چھپ رہی ہیں جن میں ایک دوسروں کو کافر کہا جا رہا ہے، وہ اب تک کتب خانوں کے اندر موجود ہیں. وہ مصنفین بھی زندہ ہیں جو لکھ رہے کتابیں، ان کتابوں کو ضبط کیا جائے، ان مصنفین کو گرفتار کیا جائے. اور اسی طریقے سے ہمارے یہاں مساجد، منبر و محراب جو ہے اس کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے، وہاں پر ایک دوسرے کو کافر کہا جا رہا ہے. چینل بھی مسلک کی بنیاد پر کھڑے ہوئے ہیں، ایک چینل بریلوی ہے، ایک شیعہ ہے، ایک دیوبندی ہے. تو یہ تمام، جب ظاہر بات ہے کہ ایک چینل جو ہے وہ مسلکی بنیاد پر کھڑا ہوگا تو اس کو تو وہ بات کرنی ہے جس سے فرقہ واریت پھیلے اور ان کی ریٹنگ بڑھے. نہیں سر، میرا خیال ہے میں تمام چینلز مفتی صاحب دیکھ رہا ہوں، مجھے ایسی کوئی گفتگو کسی چینل پہ نظر نہیں آئی جو اس تقسیم کا باعث بنے کہ فرقہ واریت یا لڑائی ہو گروہوں کے اندر. میرا پروگرام کا مقصد تو آپ چاروں کو بلا کر آپ کو لڑانے کا نہیں، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں فرقہ ہے کیا. قرآن کے مطابق میں آپ کو اس سے جتنا بتا رہا ہوں، اس میں قرآن کی ایک یہ بھی ہے کہ اگر میں نے آخرت کا دن کا مفہوم اس کا کچھ اس طرح ہے، اس آیت کا، وہ آپ کو اسکرین پر چلے گی، کہ اگر فیصلہ نہ کر دیا ہوتا اس انصاف کے دن کا تو ان کا فیصلہ میں اسی دنیا میں کر دیتا. یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ جو فرقہ جو لوگ بنا رہے ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے قرآن. یعنی اگر آخرت کا دن معین نہ ہوتا تو ان کا فیصلہ میں آج ہی کر دیتا. یہ اتنا سخت استعمال ہے الفاظ کا. میں نہیں کہہ رہا، میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر مجھے یہ قرآن میں پڑھائی دے رہا ہے تو آپ علماء کا اس پر کیا خیال؟ ایک چھوٹی سی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس موقع کے. آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ فرقہ واریت کی وجوہات کیا ہیں؟ نہیں سر، فرقہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کی میں نے بتلائی وجوہات یہ ہے، اس میں تمام ہماری ریاست کا بھی دخل ہے، بقول انگریزوں کے کہ آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو. ہماری حکومتی ارکان بھی اس طریقے سے کرتے ہیں. یہ فرقے آپس میں بڑے سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، ہم تو ابھی آئے ہیں بیچارے. منبر و محراب سے آوازیں بھی اٹھتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے نکلتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جوان جذبات میں آتا ہے، اور جذبات میں آنے کے بعد اس میں شدت پیدا ہوتی ہے. تو اس لیے بہت اچھی بات کہی امیر شہیدی صاحب نے کہ مسائل کے فہم میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ عناد اور ضد اور قتل کی طرف اگر لے جاتا ہے تو اسی کا نام فرقہ واریت ہے. ہمارے بزرگوں نے کہا ہے اپنا عقیدہ چھوڑو مت اور دوسروں کا عقیدہ چھیڑو مت. تو لہذا اگر اس اصول پر عمل کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں فرقہ واریت ختم ہوگی اور انشاءاللہ باقی نہیں رہے. کاشف، اگر رسول کریم کی اپنی زندگی میں آپ دیکھیں نا تو وہاں پر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بیان فرماتے تھے تو کیا تمام صحابہ ایک طرح سے سمجھتے تھے اس کو، یا پھر ان کے درمیان بھی فہم کا اختلاف ہوتا تھا؟ یقینی طور پر ہوتا تھا سر. یہ پھر اس جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر قرآن، بات پھر وہی آئی نا. یہ کہاں ہے؟ یہ کون کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے؟ مجھے اس کا بتائیں. پہلے میں عرض کر چکا ہوں آپ سے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ میں صحیح دوسرا غلط، جب آپ کہتے ہیں کہ میں چونکہ صحیح ہوں اس لیے کسی اور کو میں حق نہیں دوں گا جینے کا، تو یہیں سے پھر فرقہ واریت شروع ہوتی ہے. باریک سی لکیر ہے، باریک سی لائن ہے، آپ اس لائن کو عبور نہ کریں. ہر ایک کو اس کی حد میں، اس کے اپنے فہم کی حد میں عمل کرنے دیں، بات ختم ہو جاتی ہے. یہ فرقہ واریت نہیں ہے. میں یہاں پہ ایک بات صاحب کوئک پوائنٹ پھر میں آپ سے جواب دیتا ہوں جناب. اچھا، میں یہ بات تھوڑی کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو بات پہلے کہی ہے نا فرقہ واریت کی، میں نے عمومی اعتبار سے مذمت کی ہے، لیکن اس کے بعد ایک اکیڈیمک گروہ کا جو فرقوں کی ایگزسٹنس ہے جس کے اندر آپ کتاب و سنت سے نسبت کرتے ہیں یا ان ہستیوں سے نسبت کرتے ہیں جو کتاب و سنت کا ابلاغ کرنے والی ہیں،
تو اس کی گنجائش کی وجہ یہ ہے، میں نے بنیادی طور پہ بات بتائی ہے کہ اس سے یہ جو ہے نا، جب ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں اکیڈیمک گروہ ایگزسٹ کر سکتے ہیں تو چیزیں ڈیلیوٹ ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو چھوٹی سی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، ہم نے سمودیوں سے حضرت صالح کو بھیجا، نتیجے کے اندر 2 جماعتیں بن گئیں۔ اب ظاہری بات ہے جماعتیں تو اس وقت ہی بنتی ہیں جس وقت ایک حق کی بات کی جاتی ہے۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اگر ان کو اکیڈیمک لیول کے اوپر رکھا جائے اور کتاب و سنت کی تشریح کے لحاظ سے رکھا جائے تو اس کو اس فرقہ بریہ سے کوئی سروکار نہیں ہے جس فرقہ بریہ کی قرآن مجید نے مذمت کی ہے۔ جس فرقہ بریہ کی قرآن مجید نے مذمت کی ہے وہ کتاب و سنت سے دوری کی بات ہے، وہ اپنی انانیت کی بات ہے، اپنی رائے کے اوپر اصرار کرنے کی بات ہے، دوسروں کو بالکل جو ہے اپنی تقلید اور تکفیر کرنے کی بات ہے، مقدسات کو جو ہے ان کے کردار کو مسخ کرنے کی بات ہے۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں اس چیز کو کم از کم اس جو گروہ بندی ہے جو خالصہ علمی نوعیت کی ہو یا جس کا مقصد یہ ہو کہ اللہ رسول کی بات سمجھا جائے، ان دونوں کو کم از کم ایک دوسرے علیحدہ حیثیت میں ڈیل کرنا چاہیے۔ میرا پہلے اس پر بڑی عام بات کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کل میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، بات واپس میں آ رہا ہوں مفتی صاحب، مفتی نعیم صاحب یہ سن لوں ذرا پھر اس کے بعد آپ کا بات واپس اسی موڑ پہ آ کر کھڑی ہو گئی ہے کہ جب آپ قرآن و سنت کی تشریح توضیح کے حوالے سے افکار کا اختلاف ہوگا، وہ تو میں نے فرسٹ ٹائم کہہ دیا کہ یہ حضور نے فرمایا میری امت میں رحمت ہے، لیکن جب آپ اپنی عقل کو، حضرت مولا کائنات مولا علی پاک نے فرمایا تھا کہ عقل شریعت کے تابع، شریعت عقل کے تابع نہیں، آپ کی قرآن کہتا ہے سر جب آپ کا نبی، جب اللہ یا اس کا رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دے تو آپ اس پر اپنا دماغ نہیں لگا، آپ اختیار نہیں رہتا آپ کے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، شہیدی صاحب کی ایک بات سے میں تھوڑا سا وضاحت طلب بات ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ انسان اپنی ایک فکر کا احترام کرے۔ ہم کب تک احترام کریں؟ ہم اس فکر کا احترام اس وقت تک کر سکتے ہیں جب وہ فکر خدا اور اس کے رسول کے واضح احکام سے نہ ٹکرائے۔ جس وقت وہ کسی شخص کی انڈیویجولی فکر قرآن و سنت کے واضح اصولوں سے ٹکرائے گی، اس وقت ہر مسلمان کا فرض ہوتا ہے کہ اٹھ کر کہے کہ تو غلط کر رہا ہے۔ میرا سوال جگہ کھڑا ہے سر، میرا سوال یہ ہے کہ مجھے آپ ساروں کی باتیں سن کے یہ نظر آیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آج اختلاف ہمارا ٹھیک ہے، جب تک ہم ایک دوسرے کو مارے نہیں، ایک دوسرے کا قتل شروع نہ کریں، تب تک فرقے بازی اور گروہ بنانے کی اجازت ہے۔ جو میں نے آپ کو ساری آیتیں بتائیں قرآن کی، وہ تو کہتی ہے آپ کو گروہ بنانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اسلام کوئی ایک ہوگا، اب وہ کون سا ہوگا میں نہیں جانتا، وہ جس کے بارے میں نبی پاک نے شاید کہا تھا کہ 72 یا 73 فرقے بنیں گے، ان میں سے کوئی ایک جنت میں جائے گا۔ میری تو سمجھ یہ کہہ رہی تھی مفتی نعیم صاحب، یا جو میں قرآن پڑھتا ہوں کہ اس میں تو بڑے واضح الفاظ میں کہا گیا کہ آپ گروہ یا اپنے فرقے نہیں بنا سکتے۔ آپ تو فرقے بنانے کا، فرقہ ہے کیا پھر؟ وہی کہ میری سوچ کے مطابق یہ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، یہ فرقہ نہیں ہے جناب، وہ کہتے ہیں یہ فرقہ ہے ہی نہیں۔ فرقہ واریت نام ہے اس چیز کا کہ جہاں پر کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے، ایک دوسرے کے اوپر مختلف کیچڑ اچھالی جائیں اور وہ ایک آدمی دوسرے آدمی میں آنا چاہ رہا ہوں اس کے بعد جو ہے ان کو کہے کہ یہ غلط ہے، اس کو فرقہ واریت کہتے ہیں۔ باقی اگر آپس میں اختلاف ہے تو کوئی حل نہیں، اختلاف ہوتے رہتے ہیں مسائل کے سمجھنے کے اندر، لیکن وہ مسائل کا سمجھنا اناد اور ضد کی بنیاد اور بغض کی بنیاد پر نہ ہو تو کوئی فرقہ واریت نہیں۔ ابتسام الہی ظہیر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کفر کا فتویٰ نہ لگائیں ہمارے نہیں، لیکن اختلاف تو ایک اختلاف ہی وجہ بنا نا اس ساری کا۔ جی میں ذرا سن لیں، میں تھوڑی ایک بات کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ قطع نظر اس بات کہ میں اس بات کی گہرائی میں بالکل نہیں جاتا، نہ میں اس بات کو چھیڑنا چاہتا ہوں، نہ میں اس کے اوپر کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا چاہتا ہوں کہ کون سا فرقہ ٹھیک ہے کون سا نہیں۔ میں آپ کو ایک فنڈامنٹل پرنسپل بتانا چاہتا ہوں کہ جب فرقے بنتے ہیں تو الٹیمیٹلی جو اصل گروہ ہوتا ہے وہ بھی ایک گروہ کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ پھر ایسا نہیں ہوتا کہ اصل گروہ جو ہوتا ہے وہ ان کے مقابلے کے اوپر ایک الگ گروہ کی حیثیت اختیار نہ کرے۔ اس لیے جب آپ 5 10 15 20 جماعتیں ڈیویٹ کریں گی اور ان میں سے ایک بندہ جو صحیح ہوگا، ظاہری بات ہے وہ بھی اس میں گروہ کے طور پہ آئیڈینٹیفائی ہوگا۔ تو اس لیے ایسے موقع کے اوپر یہ بات کہنا کہ کوئی ایک گروہ کے طور پہ ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتا جو حق ہے، حق گروہ کے طور پہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ کئی مقامات پہ اس کی مثالیں موجود ہیں، جس طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال جو ہے خوارج کے مقابلے میں دی گئی ہے، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مثال جو ہے منافقین کے مقابلے میں دی گئی ہے۔ اسی طرح فرقے جو ہوتے ہیں وہ حقیقت کی بنیاد کے اوپر بھی ایگزسٹ کرتے ہیں اور ان کے اندر جو منفی رویوں کی بنیاد کے اوپر بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، منفی نظریات کی بنیاد پر ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن بنیادی طور کے اوپر جو چیز معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے، سب سے اہم بات ہے جو چیز معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے، وہ فساد ہے، وہ انتشار ہے، وہ خلف شار ہے،
وہ نفرت ہے، وہ تشدد ہے، چاہے وہ ظاہری طور پہ کیا جائے چاہے وہ باطنی طور پہ کیا جائے. ہمارا کام بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہم دلیل کی طور پہ بات کو آگے بڑھائیں اور دلیل کے طور پہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. جہاں میری دلیل کتاب و سنت سے ہم آہنگ ہو میں اپنی بات کے اوپر قائم رہوں. جہاں میری بات میں کمزوری نظر آئے مجھے دوسرے کی بات تسلیم کر لینی چاہیے. یہاں پہ آ کے فرقہ واریہ جیسے کوئز ہوگی اور ڈیلیوٹ ہونا شروع ہوگی. اچھا میں رہا ہوں کہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کی اس تفصیل سے تو یہ پتہ چلا جو چیز معاشرے میں افتراق اور انتشار کا باعث ہو وہ فرقہ واریت ہے. اس میں سب سے بڑی فرقہ واریت تو پھر سیاسی فرقہ واریت ہے کیونکہ وہ معاشرے میں سب سے زیادہ انتشار تو وہ پھیلا رہے ہیں. بالکل ہے. اور میں دعوے سے عرض کر رہا ہوں پورے پچھلے 50 جو ہماری تاریخ ہے پاکستان لیکن دوسری ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کے بعد اگر آپ اس کو اسلام وائلنس شروع. اچھا مجھے بتائیے پاکستان کے یہ اس سے بھی ہمارا میڈیا یا آپ حضرات اور ساری ہماری قوم نظریں چرا رہی ہے. مجھے بتائیے کہ یہ جو ہزاروں لاکھوں قتل ہو رہے ہیں اس وقت بھی ہو رہے ہیں کراچی میں ہو رہے ہیں پورے ملک میں ہو رہے ہیں بلوچستان میں ہو رہے ہیں وہاں پر شیعہ سنی کا فساد ہے. مسئلہ یہ میں اتنی ساری آیات پڑھ کے جس میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر آخرت کا دن نہ ہوتا تو میں تمہارا فیصلہ اس دنیا میں کرتا. کئی جگہ فرقہ کر دیتا سزا کے طور پر استعمال کیا گیا. اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامے رکھو تفرقے میں مت پڑھو. یہ چند میں 3-4 میں نے آپ کو پڑھ کے سنائیں اگر کہے میں مزید پڑھ دیتا ہوں بہت سخت الفاظ کے ساتھ. ویسے ایک بات بتائیں یہ سیاسی فرقہ واریت ہے کیا ان آیات میں شامل نہیں ہے؟ سر یہ میں اگلی فیز میں مجھے اس کا جواب دیجیے گا. پہلے میرا جو بنیادی سوال ہے اس کو ذرا مجھے بتا دیں. وہ جنہوں نے اپنے دین میں جدا جدا راہیں نکالی اور کئی گروہ ہو گئے یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے اس کے بارے میں کہتا ہے اے محبوب تمہیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تقریباً اس کا مفہوم یہ کہ تمہارا ان سے سر میری بات سنیں. میں اس آیت کا جواب دے رہا ہوں کافی دیر صاحب اس کو سنیں میں بہت سی کوٹ کر رہا ہوں. آیت پچھلے اس کو سینس میں دیکھنا ہے کہ پیچھے میری بات ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا. اور سنیں ان کے 72 کے قریب فرقے بن چکے تھے. 72 میں آنے لگا میں سوال جو ہے نا یہ تو اس میں جب رسول اللہ کا زمانہ آیا تو وہ لوگ جنہوں نے جماعت اسلامیہ سے اسلام کی اکثریتی جماعت سے انحراف کر کے الگ سے انہوں نے اپنا 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی اوریجنل مسجد بنائی تھی منافقین. اس وقت چونکہ مخاطبین فرسٹ مخاطب تو وہ ہیں نا اس وقت میں اور آپ تو نہیں تھے. اس وقت شیعہ سنی کا مسئلہ تو نہیں تھا نا پلیز. اس وقت اہل حدیث تو نہیں تھے نا. اس وقت یہ شیعہ کا سلسلہ تو نہیں تھا نا. پتہ چلا یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کسی کو کہ تم نے رائیں جدا جدا کی یا تم نے ایسا کیا وہ تو کون ہے پھر کیا مطلب آپ یہ میں اسی پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. آپ ان میں سے یقیناً جس طرح ابتسام الہی ظہیر صاحب فرما رہے ہیں کہ جو ایک جماعت کھڑی ہوگی وہ بھی ایک فرقے کی ڈیفینیشن میں آئے گی. کیسے آ سکتی ہے کہ آپ صحابہ کو فرقہ کہیں گے؟ ہمیشہ فرقہ اس کو کہیں گے جو قرآن و سنت کے مقابلے میں غلط ہوگا. بس سر یہ اصل بنیادی چیز. اب ذرا اس بحث کو سر گروہ کی شکل میں سر میرے لیے ابتسام صاحب اب تھوڑی سی بات ٹھیک اب میری سن لے بات. سر میرے سوال کا جواب نہیں آئے گا نا سر میرا سوال سن لے اس کا جواب بہتر ہوگا. جب قرآن کہہ رہا ہے فرقہ نہیں ہو سکتا آپ مانتے ہیں آپ تمام فرقے پھر آپ لوگ تو غلط ہوئے نا جی میں تو نہیں مانتا جی. میں یہ بات سن لیں آپ میری بات سن لیں. جو ہم نے بات کہی ہے کہ دیکھنے کے اندر فرقہ نظر آئے گی فرقہ واریت تو غلط ہے. اصل سے ہٹنا تو بالکل غلط بات ہے. اصل کے اوپر جمنا کے ساتھ مفتی نعیم صاحب اس کے بعد دین ہے. لیکن جب کئی گروہ بن جائیں گے گروہ کی شکل میں نظر آئے گا یہ الگ بات ہے وہ ہوگا حق. ہمیں بھی ٹائم دیں. جی اس کے بعد تو آپ کیا کہہ رہے ہیں مفتی امین شہیدی صاحب کہ اگر قرآن واضح الفاظ میں یہ بات ہے کہ تم گروہ میں نہیں بٹ سکتے تم فرقے نہیں بنا سکتے تم نے اکٹھے رہنا ہے ورنہ بڑے سخت نبی تمہارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ورنہ میں اگر ہوتا تو میں ان کا فیصلہ اسی دنیا میں کر دیتا. یہ اگر اتنے سخت الفاظ ہیں تو آپ سارے جب گروہ ہیں فرقے ہیں کیوں ہیں پھر تو غلط ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس محفل میں 4 مکاتب فکر کی ترجمانی کر رہے ہیں. ایسا ہی ہو رہا ہے نا 4 مکاتب فکر کی اور ہم چاروں بیٹھ کر یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں باقی غلط ہیں. میرا خیال ہے یہیں سے فرقواریت جنم لیتی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے چاروں تو ٹھیک ہو نہیں سکتے نا یہی نا میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہی سے فرقواریت جنم لیتی ہے. میں جو عرض کر رہا ہوں نہیں میں مجموعی بات کی ہے نا میں لیکن ساروں کی سوچ تو یہی ہو ظاحر ہے اسی پر اگر نہ ہوتی تو فرقہ تھوڑی ہوتی. ہاں دیکھیے ابھی آپ نے ایک حدیث کا حوالہ دیا مفتی صاحب نے بھی حوالہ دیا اور یہ تمام مسالک اس حدیث کو مانتے ہیں جس میں کہا گیا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور 73 میں سے ایک ناجی ہوگا. یہ ہے نا اور سب مانتے ہیں. ایک منٹ جماعت ہوگی ایک منٹ دیکھیں نا پلیز
सर चले जमात गुजारिश मेरी इसकी इंटरप्रिटेशन चले उसकी इंटरप्रिटेशन सब लोग फिरके के हिसाब से ही करते हैं। कोई एक जमात मतलब कोई एक फिरका हो। लफ्ज काशिफ भाई लफ्ज लिखा हुआ होटल आप तर्जमा शेयर करेंगे। अमीर फहीम साहब, अब अमीर शहीदी साहब सॉरी मैंने आपको काट दिया। देखिए हदीस के लफ्ज आप खुद बयान कर रहे हैं कि मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, ठीक है। 73 फिरकों में ये नहीं कहा 72 फिरके होंगे, एक जो है फिरका नहीं होगा, ये नहीं है। थोड़ा सा गौर करें, 73 फिरके होंगे इसका मतलब ये है कि 73 ग्रोह बनेंगे, ठीक है। ये जो ग्रोह बनेंगे ये जाहिर है फिक्र के इख्तलाफ को आप उस नहज पर जब पहुंचा देंगे कि दूसरों की आप मुतलकन नफी करेंगे और अपने आप को हक मुतलक समझेंगे तो फिर आप एक फिरके की शक्ल अख्तियार कर लेंगे। और में से जन्नत में कितने जाएंगे हुजूर? ये नबी पाक ने क्या कहा? एक ही, ठीक है। 73 में से अब मैं में से कोई बात तो करने देना, देखना नहीं, मैं सिर्फ लोगों के सुनने के लिए, जो लोग सुन रहे हैं उनको समझ में आना चाहिए। 73 फिरके हो, जन्नत में जा ही नहीं सकता। प्लीज इस लफ्ज़ को आप वज़ाहत मैं इसे इत्तफाक करता हूं, जब एक आप फिरका बन गए, एक जमात की हुजूर ने फरमाया जमात कह रहे हैं मिल्लतन वाहिदा, और वो आपका ख्याल होगा वो हमारी है, वो इनका ख्याल होगा वो इनकी है, इत्तिसाम साहब कहेंगे हमारी है, मुफ्ती नईम साहब कहेंगे हमारी है। वो साहबा ने अर्ज किया था या रसूलल्लाह वो कौन होंगे? सरकार ने फरमाया मा अना अलैहि व साहबी। यहां से अल्लाह के रसूल ने अपनी और अपने साहबा की जमात को फिरके से अलग कर दिया। पता चला फिरका वो है जो रसूल की टक्कर में आए, फिरका वो है जो असहाबे पैगंबर की टक्कर में आए, फिरका वो है जो आले बैत अतहार की टक्कर में आए, फिरका वो नहीं है जो खुद साहबा और आले बैत के साथ हो। प्लीज इस चीज के ऊपर गौर करें। देखिए ये कुछ इसमें अकीदती बहसें हैं, मेरा ख्याल है टीवी पे आके हमें उस नहज पे इस तरह से नहीं जाना चाहिए कि उससे बहुत सारे सवालात उठ खड़े हो रहे हैं। यानी हमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत है कि हम लोगों को वो मैसेज दें जिसके नतीजे में आपके दरमियान जो मुश्तरकात हैं उनको आप फ़रोग़ दे सकें और इख्तलाफात के असर को कम से कम कर सकें, ठीक। इसमें कोई शक नहीं कि जब आप कहते हैं एक फ़िरका जाएगा बाकी फ़िरके नहीं जाएंगे जन्नत में, तो इसका मतलब ये जाएंगे तो कहाँ जाएंगे सर? जहन्नम में जाएंगे। तो इसका मतलब 72 जहन्नुम में हम सारों में से जितने लोग ये रखते हैं कोई एक जन्नत में जाएगा, बाकी जहन्नमी है सारे। मुझे बात करने की आप मुकम्मल करने की इजाज़त देंगे? देखिए जब आप ये कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि बहरहाल फ़िरक़ों में तकसीम तो होंगे। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है 4 फ़िरक़े हैं, लेकिन बाकी दुनिया में ये 4 फ़िरक़े नहीं हैं। बाकी दुनिया में और बहुत सारे फ़िरक़े हैं, ठीक है। अब इस बात का तयन कौन करेगा कि कौन सा फ़िरक़ा जन्नती है कौन सा जहन्नमी है, इसको छोड़ दें आप अल्लाह पर, ठीक। आप अपने और अल्लाह के मामले को दुरुस्त करें इस तरह से कि दूसरों का आप एहतराम करें और अपने काम को, अपने अकीदे को जिसको आपने कुरान और सुन्नत से लिया है उसको छोड़े नहीं, ठीक है। अगर आप इस नहज पर आगे बढ़ेंगे तो कोई फिरकावारियत जन्म नहीं लेगी। तरीका कुरान, ग्रोहबंदियां तो हैं, सुने, ग्रोहबंदियां तो हैं, लेकिन फिरकावारियत जिसके नतीजे में माशरे के अंदर इंतशार फैले वो जन्म नहीं। इसको फिरकावारियत है, वायलेंस नहीं होगा। लेट्स पुट इट दैट वे। देखिए फिरकावारियत का क्या मतलब है? वही वायलेंस है ना। जब आ जाएगी नहीं सर, तो वो वायलेंस कुछ फिरकों के साथ जुड़ा है, कुछ के साथ नहीं जुड़ा होगा। गुजारिश सुने ना जरा इब्साम साहब आ रहा है उसके बाद यहाँ एक छोटी सी बात। चले इब्साम साहब आप कर ले, फिर मैं अलामा साहब से खत्म करा। जी जी। अच्छा मैं आपसे मैं यहाँ ये बात अर्ज करना चाहता हूँ। असल बात है मौदू के पहलू 2 हैं। एक है नजरियाती पहलू जिसके लिहाज से हम तयन करने की कोशिश करते हैं फिरके नहीं बनने चाहिए और कौन सा फिरका नाजी है। दूसरा पहलू इस बात का ये होता है कि मुआशरे के अंदर जो होता है उसकी बका, उसके अंदर जो इश्तराक अमल जो होता है उसके लेवल के ऊपर जाके सोचना, ये दोनों अलग अलग पहलू हैं। और मैं ये बात समझता हूँ जिस वक्त हम इश्तराक अमल की बात करते हैं या मुआशरे की तरक्की की बात करते हैं, तमीर की बात करते हैं, तो हम उस नजरी पहलू के ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करते कौन सा फिरका जो जन्नती है या कौन सा जो है ना जो फिरके जो जहन्नमी है। और नजरियाती एतबार से फिरके जो बनने के अमल को कैसे रोका जा सकता है, हम मुआशरे की तत्हीर के लिए बात ज़रूरी समझते हैं, उसकी बका के लिए ज़रूरी बात समझते हैं, एक बर्दाश्त किया जाए। और ये बात मैं आपको छोटी बात हूँ, अल्लाह के फजल करम से उलमाए किराम के यहाँ पर और मजहबी फिरकों के यहाँ पर जो बर्दाश्त की कैफियत है वो सियासी जमातों से कहीं ज्यादा बहुत अच्छी है। और सियासी जमातों के अंदर जो बिगाड़ इंतशार कत्लो के ताल है वो हमसे कहीं ज्यादा है। सर मसला प्रॉब्लम क्या है? फिरकावारियत के तौर पर डिस्कस नहीं किया गया। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, इसमें मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है। मैं मुफ्ती नईम साहब काफी देर से खामोश बैठे, उसके बाद में आपके पास मुझे इजाजत कीजिए। सर सवाल यही वाला सवाल आपकी तरफ ट्रांसफर होगा।
क्योंकि मेरा ख्याल है बुनियाद यहाँ पर ही है। पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो अरबी जुबान जानते हैं, बोल सकते हैं या कुरान को समझते होंगे। मुफ्ती नईम साहब, मसला ये है कि बहुत से लोग उलमा को सुन के, आज मैं अगर देवबंदी हूँ इसलिए नहीं हूँ कि मैं समझता हूँ कि ये ठीक है, मैं इसलिए हूँ क्योंकि मेरे वाले बाप देवबंदी से, मैं बुनियादी तौर पर तो मुसलमान इसीलिए हूँ, उसके बाद मैं देवबंदी इसलिए हूँ, मैं बरेलवी हूँ तो मैं बरेलवी इसलिए हूँ कि मेरे वाले साहब, मेरे घर में बरेलवी माहौल है, अहले तशरीह इसलिए हूँ कि मेरे घर में अहले तशरीह माहौल है। लोग पढ़ते नहीं हैं, अंधा एतमाद करते हैं अपने उलमा के ऊपर। जाहिर है वो जो आलिम ने बता दिया वो मेरा मजहब भी बन गया, वो मेरा दीन भी बन गया। मैं कुरान पढ़ के सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिरका वारियत की कुरान इस्लाम में इजाजत नहीं है, लेकिन आम आदमी जो आपके पीछे चल रहा है, जो लोगों के फिरकों के पीछे चल रहा है, उसको शायद इसकी समझ ना हो। सवाल यह है साहब कि उसको क्या करना पड़ेगा, क्या चीजें हैं जो बुनियाद हैं मजहब की, जो फिरके एक डाइवर्जन बन जाते हैं, उसके लिए क्यों बन जाते हैं उसके? देखिए काशिफ अब्बासी साहब, बात यह है कि सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे मुल्क के अंदर अरबियत की ज़बान से नावाक़फ़ियत की वजह से और दीनी मालूमात न होने की वजह से हमारे यहाँ मिंबर व महराब पर जो आवाज़ उठती है, हमारा नौजवान उसको कबूल कर लेता है, और मिंबर व महराब ऐसे लोगों के सुपुर्द किया गया है जिन्हें भी कुरान व हदीस की मुकम्मल मालूमात नहीं होती, और उनका काम ही ऐसा है कि एक दूसरे को लड़ाना ताकि उनकी इमामत, उनका मिंबर व महराब बाकी रहे। अब आप ये देखिए कि दुनिया के अंदर, सऊदी अरब के अंदर या दुनिया के किसी मुल्क में या आपके मुल्क में अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो जब तक डाउ मेडिकल से नहीं आएगा वो अब्बासी शहीद या किसी हॉस्पिटल के अंदर इलाज नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास मेडिकल का सर्टिफिकेट ना हो। क्या हमारे यहाँ मिंबर व महराब के अंदर इस बात को मद्देनज़र रखा जाता है कि आया ये मुस्तनद कुरान इन्होंने पढ़ा है, इनके पास मुस्तनद सनद है? नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारी मजहबी तंजीमें वो ऐसी हैं कि जिनको मजहब के मुतालिक कुछ मालूमात नहीं और वो मजहबी तंजीमें बनी हैं। मैं समझ गया आपकी बात के उनके पढ़े लिखे लोगों को उस पोजीशन में होना चाहिए जहाँ पे वो बात कर सकें या बता सकें। सर, क्या आप अपने लोगों को जो आपके पीछे चलते पहली बात ये बताते हैं कि वैसे तुम्हें फिरका नहीं होना चाहिए? देखिए, जब आप खुद होना ही नहीं चाहिए, जब आप खुद एक फिरके की शक्ल इख्तियार कर चुके हो तो उसके बाद आप कैसे ये कह सकते हैं कि आपको फिरका नहीं होना चाहिए? मुझे ये बताएं। जेनेरिकली मुसलमान एक फिरका है? नहीं मुसलमान है, नहीं एक देखें, ये मुसलमान होना यानी इस्लाम दीन है, फिरका नहीं है। ठीक, इस्लाम दीन है, इस्लाम के अंदर मुसलमान जमात है ना, वो मुसलमान है, वो मुसलमान है, फिरका नहीं है। इस्लाम जब आप कहते हैं तो वो दीन है, मुसलमान उस दीन का पैरोकार कहलाता है। जब आप फिरकों की बात करते हैं तो उसी इस्लाम के फहम में जितने इख्तलाफात पैदा होंगे वो सारे के सारे फिरके कहलाएंगे। फिरका बनाना ही कुरान के मुनाफी है ना सर? फिरका बनाना और चीज है सर, जब कुरान कह रहा है फिरका हो ही नहीं सकता तो आप तो मुनाफी बात हो गई ना सर। फहम का इख्तलाफ और चीज है। इसके बाद सर देखिए, फहम का इख्तलाफ और चीज है, फिरका बनाना और चीज है। फिरका बनाने का मतलब यह है कि आपने लोगों को अपने नजरिए की बुनियाद पर आम्मतुल मुस्लिमीन से अलग किया या दूसरे लोगों से अलग किया, उनके मुकाबले में जत्थेबाजी। लेकिन आप देखिए, इख्तलाफ का दो तरीके हैं ना। मुफ्ती नईम साहब मेरा ख्याल है वो भी यही बात समझ रहे हैं कि जब कुरान ने हुक्म दे दिया कि फिरका होना ही नहीं चाहिए, गलत है, सजाएं हैं, ये अगर तुमने फिरका किया तो मैं ये कर दूंगा। बात मैं इसके ऊपर इनपुट देना चाहता हूँ। जो है ना, ये नाम ही जिद और इनाद का है, और उसमें आपने किया वारियत का मतलब ये है कि आपस में उसमें लड़ाओ एक दूसरे को, लिहाजा फिरका वारियत कहना ही गलत है। जब कुरान ने साफ तौर पर कहा वला तफर्रकू, आपस में कोई फिरका वारियत न करो, इन्नल लज़ीना फर्रकू दीनहुम व कानू शिया, साफ तौर पर अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर कहा है। लिहाजा हम फिरका वारियत को किसी भी सूरत में तस्लीम करने को तैयार नहीं है। बाकी उम्मत मुस्लिमा में आपस में इख्तिलाफ होते हैं, बाकी जो लोग इस कुरान और हदीस के मुकाबले में खड़े होते हैं जैसे कादियानी है या दूसरे फिरके हैं, और जो वो फिरके नहीं कहलाएंगे, वो दायरा इस्लाम से खारिज है, उन्होंने खत्म नबूवत का इनकार किया है, कुरान के खिलाफ है। लिहाजा आप उसको उम्मत मुस्लिमा का फिरका कहें, ये गलत बात है। वो दायरा इस्लाम से खारिज है, उनका उम्मत मुस्लिमा से कोई ताल्लुक। देखिए, इसमें ठीक सर।
इत्तिसाम साहब कुछ कहना, क्विक रिस्पॉन्स फ्रॉम, क्विक वर्ड फ्रॉम। देखिए जी, मैं ये बात कहना चाहता था, बुनियादी तौर बात यह कि फिकी इख्तलाफात जो थे ना, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि काबर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाइन के दरमियान मौजूद रहे हैं, लेकिन चूंकि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाइन का मतमाई नज़र यही होता था कि अल्लाह और उसके रसूल की बात को हर सूरत मानना जाए, इसलिए वो हमेशा एक दूसरे का एहतराम करते थे, एक दूसरे की बात को समझने और उसके ऊपर अमल करने की और उसको कबूल करने की और अपनी राय देने की जुस्तजू करते थे, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ। इसका मतलब ये प्यार और मोहब्बत के साथ जब आप इख्तिलाफ राय करते हैं तो उससे फिरकावारियत पैदा नहीं होती। फिरकावारियत तब पैदा होती है जब आप किसी दूसरे की राय को होते हैं ना, उसके बारे में एक मुतशद्दिदाना रवैया इख्तियार कर लेते हैं, और बुनियादी तौर के ऊपर राय के इख्तिलाफ की बुनियाद के ऊपर या फिकी अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद के ऊपर अगर कोई आपका जो है ना नुक्ता नज़र फ़र्क बनता है अदिल्ला की बुनियाद के, दलाइल की बुनियाद के ऊपर, तो उसको फिरका वराना रुझान नहीं कहना चाहिए। ये अलग बात है, बदकिस्मती कह लें या जो पेशीनगोइयाँ थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उन्हें पूरा आना था, हम फिरका बन चुके हैं, लेकिन बावजूद फिरका वराना रुझानात हैं उनकी बेहतरी बहरहाल की जा सकती है। ठीक सर, अब मसला ये है मेरा सवाल कि अगर फिरके की बुनियाद ये है कि जो अल्लाह के अहकामात है, जो नबी की जिंदगी तक जिस तरीके से उन्होंने जिंदगी गुजारी और अपना सारा कुछ करके दिखाया, वही इस्लाम है, तो फिर ये अगर फिरका है तो फिर ये भी फिरका ही हुआ। आशिफ भाई, मैं थोड़ा सा मुझे आप वक्त देंगे, चूंकि सारे हजरात से आपने मुझे वक्त कम दिया है। सबसे पहले हमारे लिए अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम वाज़ेह हैं। सबसे पहले ये सिर्फ वही वाज़ेह है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल, बाद में हमारी राय बाद की बात है। अल्लाह ने जब कह दिया कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, जमीअन के लफ्ज़ पे गौर हो। आलम इस्लाम की पूरी तारीख बता रही है कि जब आप इजमाई अफकार से इनराफ करते हुए अलग थलग एक नया अपना फिक्र का एक बिल्डिंग खड़ी करेंगे, ये बेसिकली फिरकावारियत का स्टार्ट है। मैं यहाँ एक चीज जो अर्ज कर दूं, ये तो हमारी बात होनी नहीं चाहिए कि दलील के खिलाफ किया जाए या नहीं किया जाए, साहबा ने किया या नहीं। भाई ये तो मैंने लफ्ज फर्स्ट टाइम कह दिया कि हुजूर ने फरमाया करो, ये तुम्हारे लिए रहमत का बायस है। आपस में दलील का इख्तिलाफ कि ये जिस तरह हमारे यहाँ नमाज के वक्त के ऊपर है, अहले हदीस हज़रात कहते हैं इस वक्त पढ़े, हम कहते नहीं इस वक्त पढ़े, दलाइल है, गरेबान नहीं। गरेबान तक हाथ कब पहुंचेगा? जब मैं मिंबर पे बैठ के मैं ये कहूंगा कि जनाब ये जो मुकद्दसात अहले तशय्युअ हैं वो ऐसे वैसे, वो फलाएं वो फलाएं, या कोई शिया हज़रात में से कोई बंदा मिंबर पे बैठ के कहेगा कि मैं ही सच्चा हूं और वो जो फलां अबू बकर, उमर, उस्मान या वो हैं वो गलत हैं, या देवबंदी हज़रात खड़े होकर ये कहेंगे कि हम ही सच्चे हैं लेकिन वो जो फलां 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 हैं जो मुकद्दसात इस्लामी हैं जिनकी तहारत और इस्मत पर खुदा के कुरान की गवाही है, जब हमारी जुबानें वहां तक जाएंगी उस वक्त बंदूक निकलेगी।